Raven, nadali na. Si Raven pa. Puro katarantaduhan. Puro katarantaduhan. O, mangga. Code mangga. Stripe na polo. Mangga, Dison Lin. O, Dison Lin. Yours na si Mangga. 330. O, Dison Lin. Yours na ha. 330. O, ito mga sis. Wala na tong steel. Walang lock ha. Ano to? Madam, United Colors of Benetton. Size large and XL po, polo. Wala na, ito na lang po. Sold na kanina. 280 na lang to. 280. Code ako ng large. Code XL. Nakahigaan niya kami pag-kumudin. Code large. Code XL. Paldo. Jennifer Soorne. Okay, pamain ako sando, large meron pa. Sige, Berna, second ka. Sakit? Oh, yours na, Ma'am Sorne. Ate Belbengs daw kung meron pang sando. Maganda yun. Madam Sorne, yours na to ha, 330. Okay, Ate Belbengs, 180. Ate Belbengs, 180 ha. Oo nga, no. Okay, ako na. Madam Sorne. Oo. Okay, wait lang mga sis ha. Berna, second ka. Oh, large Ate Belbengs. Jennifer Sorne. Oh, chucks. Ganda na. Oh, next mga madam. Okay, dito na tayo ha, mga madam. Ay, putik na yan. Black na wide leg. Oh my God, mga be. 280 lang. Swerte, no? Ang siswerte. Size extra small. Size extra small to small. Oh my God. Mga sis. Wide leg trouser pants to XS to small. 24-26. Code ng Smile. Mura. Code ng mura. 24 to 26 ang waistline. 280. Mine mura ha. Mine mura na lang. Code ng mura. 280 mura. Okay, dress alabang polo na medyo crop. Isa lang, Sando Mine. Okay, Ate Jaren. Ate Jaren, yours na to, 180. Chucks, oh. Ate Jaren, maganda to. Ubus na yung medium, eh. Ate Jaren, 180. Okay, Ate Jaren. May white tayo, te. May white. Okay, dito muna tayo sa CK. Ay, ito. 130 na lang to, si Mason. Madam, isang piraso na lang to, ha. Mason. Medium to, medium. 130 na lang, madam. Sobrang ganda nito, ha. Mine dito, medium. Medium 130. Wala nang steel yan. Wala nang steel. Mura. Diyos ko, extra small. Love Denise. Ang layo mo agad, ha. Love Denise, yours na. Madam Love Denise. Yours na to, beb. Love Denise. 330. Love Denise. Ayan yung mga nasort ko ha. Ang gaganda, be. Dami pa dun ah. Dami pa. Love Denise. Okay, bago na to, beb ha. Love Denise. Oo nga, Nika, sila Love Denise. Sabi ko sa'yo eh. Diba ha? Oo. Tignan mo sa box. Next tayo. Next. Ay, mga sis, ang ganda nito. Authentic. Authentic denim classic mampit. 26 po. 25 to 27 kasha po, 25 to 27. 25 to 27. Pamain ako dito ng mine black. Black 280. Code black. Black 280. Black 280 ha. 25 to 27 kasha yan. Tapos, teka lang. Medium. Ate Belbengs, Betco Studio, Ate Nati. Tag-isa sila, Chucks. Wala na to. Madam, sobrang ganda ng tela nito, ha? Andyan. At, madam, maganda. Baka magustuhan mo na premium, Ate Belbengs. Si Ate Nati, tsaka si Ate Betco Studio. Sobrang ganda po ng tela. Ilan ba to? 3 lang, okay na. Ate Belbengs, Betco Studio, Nati.
order ano. Bebang, nasan ba yung mga kahapon na benta? Bebang, umalis ka nga niya, Bebang. Dalis. Be, wala din sila.